अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि किसी भी कंट्री का अगर आपको वीजा चाहिए तो उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर आपको बआसानी से कोई भी कंट्री जो है वो वीजा इशू कर दे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट क्यों जरूरी होती है। देखिए, बैंक स्टेटमेंट इसलिए जरूरी होती है कि जिस कंट्री के अंदर आप लोग विजिट करने जा रहे होते हैं वो कंट्री ये चीज देखता है कि यार ये बंदा हमारे कंट्री में आ तो रहा है, क्या ये अपना खुद का खर्चा अफोर्ड कर सकता है। वो आप कब देखते हैं कि इसकी पर मंथ के हिसाब से क्या ट्रांजैक्शनें हो रही हैं अकाउंट के अंदर, इसके अकाउंट का जो बैलेंस है, मौजूदा बैलेंस वो कितना पड़ा हुआ है, इस मंथ में कितनी इसकी मतलब के ट्रांजैक्शनें थी, वो ये चीज देखते हैं। फिर इससे उनको क्या फायदा होता है, ये देखने से उनको ये फायदा होता है, एक तो वो देखते हैं कि ये बंदा मतलब कि अपना खर्चा अफोर्ड कर सकता है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे कंट्री में आएगा, आगे कुछ ना कुछ खर्च करेगा, ठीक है। लाइक अगर कोई बहुत ज्यादा रिच इंसान है तो वो फिर जाहिर सी बात है वो पातिक फिलिप रेस्टोरेंट ब्रोमली गुची अरमानी से नीचे चीज नहीं खरीदेगा। मेरे जैसे लोग वहां पे जाएंगे, असि तो उत्थे भाई एक बर्गर खान लगे 10 बारी सोचना कि यार है ये $5 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ फलाने ਦਾ बर्गर ਲੈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਤੇ आंडा भी डबल लगा के 120। तो ये चीजें होती हैं कि जो मेरे जैसे लोग हैं वो तो वहां पे जाके यही सोचेंगे। अब जो जरा थोड़े से अमीर टाइप होते हैं वो उन्होंने फिर उनको क्या होता है कि उनकी इकोनॉमी में फायदा होता है कि जाहिर सी बात है एक बंदा बाहर से आ रहा है वो 5-7 लाख खर्च करके चला गया, उनकी इकोनॉमी में फायदा होता है ना, उनके मुल्क को फायदा होता है उनके। तो ये चीज होती है, इस चीज को देखा जाता है तो फिर ही आपको जो है वो इस बेस के ऊपर आपको वीजा इशू किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कम से कम आपकी कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आपको आसानी से कोई भी कंट्री जो है वो वीजा इशू कर दे। देखिए, विजिट वीजा के लिए जब आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए, किस तरह से आपको मेंटेन करनी है, बिजनेस अकाउंट आपको कैसे मेंटेन करना है, पर्सनल अकाउंट आपको कैसे मेंटेन करना है और साथ ही साथ सैलरी अकाउंट कैसे मेंटेन करना है। देखिए, वीजा उन लोगों को मिलता है जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो। रिजेक्शंस भी हो जाती हैं। रिजेक्शन का मेन रीजन ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट जो है प्रॉपर मेंटेन नहीं होती या बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस जो खास ना हो, तो जिस वजह से फिर वीजा रिजेक्ट हो जाता है। आज मैं आपको चीजें बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट को आपने किस तरह से प्रॉपर्ली मेंटेन करना है जिससे आपका वीजा रिजेक्ट ना हो और वीजा आपका अप्रूव हो जाए। सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के पास 2 अकाउंट होने चाहिए। एक तो कंपनी का अकाउंट होना चाहिए, जो आपकी एक्स्ट्रा कंपनी है उसके नाम के ऊपर आपने अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के साथ साथ आप एक अपना पर्सनल अकाउंट भी ओपन करें, जो नॉर्मल अकाउंट होता है जो आपके नाम पर हो, करंट अकाउंट, वो आप ओपन कर लें। 2 अकाउंट आपके पास होने चाहिए। तो अब बात करता हूं कि स्टेटमेंट को चलाना कैसे है। देखिए, लास्ट 6 मंथ तक तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना है। अगर आप कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहते हो, आपका नया अकाउंट है, तो अभी 2-3 महीने हुए हैं आपको अकाउंट बनाए, तो फिर ना करें अपना वीजा अप्लाई। कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। जो बिजनेसमैन है वो अगर आपके पास किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आपके पास जो भी पेमेंट आ रही है उन पेमेंट्स को जो आप कंपनी का चेक बनवाएं या कंपनी का अकाउंट में ट्रांसफर करवाएं। यानी अगर मैं आपको पेमेंट करता हूं, मैं आपको कैश में पेमेंट ना करूं, मैं आपके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दूं। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी उतनी बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन होगी। साथ ही साथ आप एक्सपेंस कर रहे हैं, जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं या किसी भी किस्म का आपका एक्सपेंस हो रहा है कंपनीज में, वो आप चेक से करें या क्रेडिट कार्ड से करें या डेबिट कार्ड से करें। यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बहुत अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करना है। और आपका कम से कम क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, जो आपका कम से कम वो 20 लाख का होना चाहिए, 2 मिलियन होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। और यही क्लोजिंग बैलेंस को मेंटेन रखना है आपने 6 महीने तक, आपको ये मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, वीजा अप्लाई करने से 2 दिन पहले आपने किसी से पेमेंट उठा के 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी, कभी भी आपको वीजा नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जो वीजा ऑफिसर बैठे होते हैं वो यही चीजों को देख रहे होते हैं कि आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप किसी किस्म का कारोबार कर रहे हो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी स्टेबल है, यानी कि पेमेंट्स आपके अकाउंट में कितनी देर रुकी हुई है। स्टेटमेंट को मेंटेन करने के साथ साथ आपकी जो टैक्स फाइलिंग है, यानी कि जो आप टैक्स फेल कर रहे हैं वो आपकी स्टेटमेंट के साथ मैच करना चाहिए। आपकी वेल्थ जो है वो टैक्स रिटर्न में शो होती है, वो अच्छी शो होनी चाहिए कि आप स्टेबल है, पाकिस्तान के साथ आपके टाई स्ट्रॉन्ग है, आपकी क्या वेल्थ है, वो तमाम तर चीजें जो है वो आपके एनटीएन में यानी कि टैक्स फाइलिंग में आपके शो हो रही होती हैं। तो आपका टैक्स रिटर्न और आपकी बैंक स्टेटमेंट, अगर आप साल के 24 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो 24 लाख की फाइलिंग आपको करनी है, यानी कि टैक्स फाइल उसी हिसाब से करना है।
تو ویزا آفیسر کے سامنے آپ کی پریزنٹیشن آتی ہے, جب آپ کی فائل آتی ہے تو ان کو پتا چل جائے کہ آپ ایک جرمن بزنس مین ہیں, آپ ایک لیگل بزنس کر رہے ہیں, ان کو پتا چل جائے کہ آپ کی 24 لاکھ کی ارننگ کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیکس فائل کیا ہوا ہے. بہت سارے ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس کو بچا لیتے ہیں, یعنی کہ 24 سے 25 لاکھ کی ارننگ ہے تو وہ کما رہے ہیں جی, وہ دکھاتے ہیں کہ مہینے کا 10 لاکھ کما رہے ہیں, وہ ٹیکس فائل کم کرتے ہیں, بینک سٹیٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, تو ویزا آفیسر کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ پراپر طریقے سے انہوں نے مینٹین ہی نہیں کیا ہوا, ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے آپ پراپر اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو مینٹین کریں گے, جب بھی آپ کو ویزا ملے گا. کلوزنگ بیلنس کی اگر بات کروں تو 20 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں کم سے کم ہونے چاہیے. اس سے کم میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ویزا ملنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. جتنی اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی اتنے اچھے زیادہ چانسز ہوں گے آپ کو ویزا ملنے کے. اب میں بات کرتا ہوں سیلری پرسن, جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ لوگ کیا کریں گے, وہ کیسے مینٹین کریں گے. دیکھیں, اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو جب سیلری ملتی ہے تو اس سیلری کو سب سے پہلے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کریں, یا تو کمپنی سے بولے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے, یا آپ کو چیک دے دے جو آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکیں. وہ کلیئر ہو جائے, جب چیک آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے جو بھی ایکسپینسز ہو رہے ہیں, جو بھی آپ کے خرچے ہو رہے ہیں, آپ اسی سے کرتے رہیں. اور آپ بھی جو ہے اس طریقے سے اپنا اکاؤنٹ لاسٹ 6 منتھ تک آپ کو مینٹین کرنا ہے کہ ہر مہینے یہ اپروو ہوتا رہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سورس آف انکم, یعنی کہ جو آپ جاب کر رہے ہیں اس کے تھرو آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری آتی رہی ہے. آپ ایک پراپر جاب کر رہے ہیں, کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو اس حساب سے آپ کا اکاؤنٹ مینٹین ہوگا. تو اس طریقے سے آپ اپنا اکاؤنٹ مینٹین کریں گے. سیلری پرسن کے لیے جو ہے وہ دن کی سیلری ابو 50,000 ہے, وہ اپلائی کریں کینیڈا کے لیے. اگر آپ کی سیلری 50,000 سے کم ہے تو آپ جو ہے وہ پہلے اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین کریں, اپنی سورس آف انکم کو بڑھائیں, اس کے بعد ہی جا کے ویزا اپلائی کریں. کیونکہ 50,000 سے جو کم سیلری ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا ویزا اپلائی کرنا. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بینک سٹیٹمنٹ کیسے آپ نے مطلب کہ سٹیبل کرنی ہے. ایسا کام نہیں کریں گے آپ کسی سے پیسے لے کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیں تو اس کے بعد آپ بولیں گے جی میں نے 20 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کی, اس کے بعد میں نے پھر 20 لاکھ کی 40 لاکھ کی میری سٹیٹمنٹ ہوگی اور میں جا کے ویزا اپلائی کرتا ہوں. ایسا نہیں کریں. وہ مطلب کہ آپ کے پر منتھ کے حساب سے وہ آپ کی انکم کیا ہے, آپ کا بزنس کیا ہے, آپ پاکستان سے کسی بھی یورپ شینگن یا جا رہے ہیں جس بھی کنٹری کا ویزا لے رہے ہیں, وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اس چیز کو پروو کرنے کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کاروبار بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ واپس آئے گا, یہ ریٹرن آئے گا, جو بھی ٹائم وہاں پہ سپینڈ کرے گا, کرنے کے بعد یہ واپس ہی اپنے کنٹری میں آئے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھیے گا تو پھر ہی جا کے ویزا اپلائی کریے گا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ایسے جیسے میں نے بتایا کہ ایک دم سے آپ ٹرانزیکشن کر کے تو ویزا اپلائی کرنے چل جائیں تو 100% ریجیکٹ ہو جائے گا. تو باقی انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آپ.